नाउदुम सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौज़ू हम तरतीब दे रहे हैं ये भी दोस्तों की फरमाइश के ऊपर है, हमारे बाल क्यों झड़ते हैं। चूँकि मुझे भी इस हेयर फॉल का सामना करना पड़ा जो कि मैंने बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया। उसके कंट्रोल करने के पीछे 48 ईयर के अंदर भी मेरे बाल डैमेज हुए, नुकसान पहुँचा, लेकिन मैं कंट्रोल करने में कामयाब क्यों हुआ? क्योंकि तिब के अंदर था, इसलिए मुझे चीज़ों को समझने में भी हेल्प मिली, उनके ऊपर काम करने का भी मौका मिला और चीज़ों को समझने का, देखने का मौका मिला, जिससे नताइज निकले और जो कामयाबी के साथ मैंने इम्प्लीमेंट किया, जिसके मुझे बाकी लोगों के अंदर भी बेहतरीन नताइज लेने का मौका मिला। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि हमारी बॉडी के अंदर हेयर फॉल के पैदा होने का जो ताल्लुक़ है वो हमारे ब्लड की सर्कुलेशन के साथ है। अगर हमारा ब्लड फ्रेश है, उसके अंदर पावर पूरी है, तो यकीनन उससे हमारे बालों को ग्रोथ हो मिलेगी और हमारे बाल ताकतवर होंगे। अगर हमारे खून के अंदर पावर कम हो जाती है या हमारा खून गंदा हो जाता है, फासदुल कैमूस के ऊपर मुश्तमिल है, गलाज़त बढ़ चुकी है और मुसलसल एक जैसी चीज़ों के इस्तेमाल से कार्बन और बालों के गिरने का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और कार्बन एक ऐसी चीज़ है कि जो खून को गंदा करने का और गाढ़ा करने का बायस बनती है। अब यहाँ पे खून के गंदा होने का जो वजह बनती है और बालों के गिरने की जो वजह बनती है वो बनती है फासदुल कैमूस चीज़ें, जो बादी चीज़ें हैं जो हमारे माशरे के अंदर, हमारे घरों के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे करेले, चावल, चने की दाल, माश की दाल, बड़े का गोश्त, मछली, अंडा, चाय, उसके बाद मटर, लोबिया, गोभी, उसके बाद ये जो चीज़ें हैं आलू, बैंगन, अरवी, ये तमाम चीज़ें जितनी भी हैं जिसमें फ़ास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, चाय, ये तमाम की तमाम फासदुल कैमूस है, कार्बन को बढ़ाती हैं, खून को गाढ़ा करती हैं। तो अब यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि जब मुसलसल हमारा, अब इसकी एक मिसाल आप यूँ ले लेना, बड़ी सिंपल सी आपको मिसाल देता हूँ कि जिस दरख्त की शाखें सूखना शुरू हो जाएँ, पत्ते गिरना शुरू हो जाएँ, तो हम उसकी जो जड़ है उसके अंदर दवाई डालेंगे, या हम देखेंगे कि इसकी जड़ के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, यहाँ पे कोई कीड़ियाँ शीड़ियाँ तो नहीं है, या कोई पानी की कमी तो नहीं होगी है, नमकियात की कमी तो नहीं हो, कुछ भी जो भी उसके हवाले से होगा वो हम सत्तेबाब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब बाल गिरते हैं तो अक्सर लोग इसके लिए तेल तलाश कर रहे होते हैं या सर में तेल लगाते हैं, जिससे वो अपने बालों को किसी हद तक तो कामयाब होते हैं कुछ टाइम के लिए। लेकिन चूँकि ब्लड के अंदर जो गलाज़त है, गंदगी है या गाढ़ापन है वो बढ़ता जा रहा है फासदुल कैमूस चीज़ों के मुसलसल इस्तेमाल से, तो आप कितना अर्सा तक उसको रोक पाएंगे ये अब कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आखिर उसको गिरना शुरू हो जाना है। क्योंकि असल चीज़ है, जो पावर है वो हमारे बाल हमारे खून से हासिल करते हैं, और जब खून के अंदर ताकत नहीं रहेगी तो यकीनन फिर उससे नुकसान होगा। अब इसकी मिसाल एक और भी ले लें, गाड़ी का अगर ऑयल, इंजन ऑयल अगर अपनी चिकनाई खो बैठे या वो एक मखसूस हद तक चलने के बाद वो अपनी शाइनिंग ख़त्म कर बैठे या उसके अंदर पावर ना रहे, तो यकीनन गाड़ी के इंजन को भी नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। इसी तरह इंसान के खून के अंदर पावर नहीं रहती तो उसके बालों को तो नुकसान पहुंचता उसकी हड्डियों को भी नुकसान पहुंचता है। यकीनन बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, सिर्फ इस हद तक नहीं, याददाश्त का ताल्लुक भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि इंसान यहाँ पे एंजाइटी और डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि खून का तसलसल इंसान के नर्वस सिस्टम को नहीं मिल पाता, मुसलसल मस्कुलर सिस्टम पे प्रेशर बढ़ता चला जाता है और खुश्की का लेवल इंक्रीज़ होते होते बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। अब बालों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए या दोबारा नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए यकीनन बहुत सारा काम किया। अब बालों की अक्सर सफ़ेदी का ताल्लुक भी इसी कंडीशन के साथ है कि जहाँ पे फासदुल कैमूस या कार्बन बढ़ जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है। चूँकि हमारे बालों को, हमारे दांतों को, हमारे जिस्म को, हमारी पूरे ऑर्गन को जो पावर मिलती है वो ब्लड से मिलती है। अगर ब्लड के अंदर पावर मौजूद है तो यकीनन हमारे ऑर्गन ताकतवर होंगे। लेकिन मुसलसल एक ही ऑर्गन को, एक ही मुफरद अज़ू को अगर आप खुराक देते चले जाएंगे तो बाकी दो अज़ब, एक तो नुकसान में जाएगा, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, जो बाकी दो हैं उनको भी नुकसान पहुंचेगा। अगर इस आप ट्रायंगल को समझ लें तो यकीनन आपकी ज़िंदगी को बहुत बेहतर किया जा सकता है। और अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमने आपके कहने के मुताबिक अमल किया, हमें फ़ायदा हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन जैसे हम चीज़ों को छोड़ते हैं, दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें नुकसान होता है। तो इसका साफ
مطلب ہے کہ جو میڈیکیشن اللہ نے بنائی ہے, جو پیدا کیا ہے دنیا کے اندر, اگر اس کا استعمال کس لیے اس کو پیدا کیا گیا, اگر اس کا استعمال نہیں کرنا تو پھر ہم دیکھنے کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے, نہیں دیکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں. اب سونا ہے وہ دیکھنے کے لیے نہیں ہے, اس کی دوا بھی بنتی ہے اور وہ عورتوں کے پہننے کے کام بھی آتا ہے. اب چاندی کی دوا بھی بنتی ہے, وہ مردوں کے پہننے کے کام آتا ہے. تو دنیا میں ہر چیز کا فائدہ تو یقیناً ہے ہی ہے, ڈبل فائدے ہیں, ٹرپل فائدے ہیں. لیکن چونکہ انسان کی ایکسیس, انسان ناقص العقل ہے, وہ ایک مخصوص حد تک سوچتا ہے, اس سے آگے سوچنے کی صلاحیت اس کے پاس نہیں ہوتی. اگر اللہ پاک اس کو دماغ دے یا اللہ پاک اس کے دماغ کے دریچوں کو کھول دے تو یقیناً ایک وسیع دنیا ہے سوچنے کے لیے. انسان ایک سیکنڈ کے لیے آزاد نہیں ہو سکتا سوچنے سے. پتہ نہیں انسان کے پاس اتنا وقت کیسے نکلتا ہے کہ وہ دوسری مشغولیات کے اندر اپنا وقت لگا دیتا ہے, جیسے موبائل کے اندر چیزوں کو دیکھنا یا ٹک ٹاک یا فلمیں, ڈرامے یا الٹم پلٹم چیزیں جتنی بھی ہیں. انسان کے پاس پتہ نہیں اتنا وقت, انسان کے پاس اتنا وقت کہاں ہے, کیونکہ انسان دنیا میں بھیجا گیا اللہ نے اپنی عبادت کے لیے, کچھ وقت کے لیے, چیزوں کو سمجھنے کے لیے. انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, ایک جگہ پہ فرشتوں سے اوپر اس کو حیثیت دے دی اور دوسری جگہ شیطان سے بھی بدتر. شیطان نے کیا کہا کہ مجھے, جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ پاک نے کہا کہ نکل جا مردود تو. اللہ پاک نے کہا کہ نکل جائے میری جنت سے, میرے حد سے نکل جا. تو کہا کہ اللہ پاک مجھے قیامت تک کے لیے وقت دے کہ میں ان کو بھٹکا سکوں. تو اللہ پاک نے کہا کہ جو میرے لوگ ہوں گے یا میرے بندے ہوں گے جنہوں نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کیا ہوگا وہ تیرے راستے پہ کبھی بھی نہیں چلیں گے, اور جو تیرے راستے پہ چلیں گے میں تجھے اور تیرے پیروکاروں کو جہنم کا ایندھن بناؤں گا, جہنم کو بھروں گا ان سے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا جو صحیح راستہ ہے وہ صرف آقا اسلام کے راستے سے ہو کے گزر کے اللہ تک پہنچتا ہے, اور ہم ایک بہترین زندگی گزارنے کا باعث بن سکتے ہیں. ورنہ ہماری زندگی میں ٹینشنوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ہم ایک اچھے مسلمان نہیں بن سکتے, اچھے باپ, اچھے بیٹے, اچھے بھائی نہیں بن سکتے جب تک کہ ہم آقا اسلام کے حکم کے مطابق چیزوں کا استعمال نہیں کرتے. آپ کبھی بیٹھ کے نظر دوڑائیے کچھ دیر کے لیے, اپنے آپ کو بیٹھ کے لیجیے اور سوچئے کہ اللہ کے رسول کی خوراک میں آکسیجن والی چیزوں کا استعمال کیوں زیادہ تھا اور کاربن کی چیزوں کا استعمال کیوں کم تھا. اب لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت میں وہ چیزیں نہیں تھیں, تو پھر آپ وہ چیزیں کیسے کھا سکتے ہیں جو اللہ نے اپنے رسول کو نہیں کھلائیں؟ تو آپ کیوں کھانا چاہتے ہیں؟ اگر ان میں فائدے ہوتے تو اللہ اپنے رسول کو ضرور کھلاتا, جو کہ اس کے لیے فائدے کا باعث ہوتے ان کے لیے, اور وہ دین کے لیے اور زیادہ کام کر سکتے. لیکن یہاں پہ وہ بھوکے رہے, نہ کہ انہوں نے پیٹ بھرا, کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ میں بھوکے پیٹ میں ہوں, میں بھرے ہوئے پیٹ میں نہیں ہوں. اور حقیقت یہ ہے بھی ہے کہ انسان پیٹ بھرنے کے بعد مستی کے عالم میں آ جاتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ اس نے مرنا بھی ہے اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے. ورنہ انسان اس ایک عارضی دنیا کے لیے ایسی جد و جہد کیوں کرے گی جو انسان کے لیے مصیبت کا باعث ہو. ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. اپنے دوست احباب کا بہت سارا خیال رکھیے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.